ሰላም ውድ የኢትዮ ኬሚስትሪ ኤዱኬሽን ቲዩብ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? ኬሚስትሪ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን አንሰር ዊዝ ኤክስፕላኔሽን ፓርት 8 ክፍል 7 የቀጠለ ነው። ክፍል 8 የህዳር 2013 ኢትዮጵያን ካላንደር የተሰጠው ፈተና ነው። ቲዮሪ ይበዛበታል። ፈተናውን በፒዲኤፍ ከፈለጋችሁ በቴሌግራም ቻናሌ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ኢትዮ ኬሚስትሪ ኤዱኬሽን ቲዩብ ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። የምለቃቸው ቪዲዮዎች በስልካችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። 127ኛ ጥያቄ the proposed reaction mechanism between nitrogen monoxide and bromine is given below. Step 1 and Step 2 reaction mechanism. Which of the following reaction is consistent with the proposed mechanism? ከዚህ ከተሰጠው proposed mechanism ጋር የሚገናኘው ወይም ተደጋጋፊነት ያለው ሬት ኢኩዌሽን የትኛው ነው የሚለው መጀመሪያ Step 1 nitrogen monoxide plus Br2 bromine molecule which gives NO Br2 which is fast reaction. And second step NO Br2 plus NO which gives 2NO Br. Slow reaction. The second step is a rate determining step. So rate equal to K3 NO Br2 times NO ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ rate of forward reaction equal to K1 times K1 ማለት ነው times NO concentration of NO times concentration of Br2 ይሆናል ማለት ነው። For reverse reaction rate of reverse reaction equal to K2 times concentration of NO Br2 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ at equilibrium rate of forward equal to rate of reverse reaction ነው። ስለዚህ ይሄ ኢኩዌሽን እና ይሄ ኢኩዌሽን እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? which equal to rate of forward equal to rate of reverse reaction K1 for NO times Br2 which gives K2 NO Br2 ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ ኢኩዌሽን NO Br2 ማለት concentration of NO Br2 means which equal to K1 over K2 times concentration of NO times concentration of Br2
2 ማለት ነው። ይሄ concentration of NOBr2 ማለት ይሄ ከሆነ from rate determining step rate equal to K3 times NOBr2 times NO ነው። ስለዚህ NOBr2 ቦታ ላይ ማን እንተካለን? ይሄንን እንተካለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? rate equal to K3 K1 over K2 times NO Br2 times NO ይሆናል ማለት ነው። rate equal to K3 times K1 over K2 times NO Br2 times NO ይሆናል ማለት ነው። after that ይሄንን K ብንለው rate equal to ምን ይሆናል? K times NO 2 NO አለ the whole square times Br2 ይሆናል ማለት ነው። so the reaction equation ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ጥያቄያችን ስንሄድ the answer will be D 128ኛ ጥያቄ in each of the following cases will the dissolution of sugar be the most rapid? A. Sugar crystals in hot water. B. Powdered sugar in hot water. C. Sugar crystals in cold water. D. Powdered sugar in cold water. Rate of dissolution በቴምፕሬቸር በሰርፌስ ኤሪያ አፌክት ይሆናል። ቴምፕሬቸር ሲጨምር ሬት ኦፍ ዲሶሉሽን ይጨምራል። ሰርፌስ ኤሪያ ሲጨምር ሬት ኦፍ ዲሶሉሽን ኦፍ ሰብስታንስ ይጨምራል ማለት ነው። በዚህ መሰረት powdered sugar has high rate of dissolution than that of crystal sugar ማለት ነው። powdered sugar in hot water has high rate of dissolution than that of powdered sugar in cold water ይሆናል ማለት ነው። so the answer will be B. 129ኛ ጥያቄ what is the term used to describe how reproducible measurement of the same quantity is? A. Precision. B. Accuracy. C. Exact. D. Significant ነው የሚለው። Precision is agreement or closeness among several measurements of the same quantity. Ways of expression of precision. Precision express የምናደርግባቸው ዘዴዎች አሉ። አንደኛው reproducibility ነው። reproducible measurement። ሁለተኛው repeatability ነው። እነዚህ reproducibility and repeatability are used to express precision. precision express የምናደርግባቸው ዘዴዎች ናቸው። እሱ A ይሆናል ማለት ነው። 130 if your teacher gives you a hypothesis that there is a salt content difference between lakes Shala and Abiata, how do you check the hypothesis ይላል። በሌክ ሻላ እና በሌክ አቢያታ መካከል ያለውን የጨው መጠን ልዩነቱን ለማወቅ መላምት አስቀምጦ ያንን መላምት በምንድን ቼክ ማድረግ ይችላል ነው የሚለው። A. Making good observation በማየት ይሄ በማየት የጨው መጠን ማወቅ አይቻልም። C. Conducting experiment መልሱ conducting experiment ነው። B. Collecting information በመሰብሰብ አይደለም። D. Searching in literature የተለያዩ ጽሁፎችን ሰርች ወይም በመፈለግ ነው ይላል። ይሄም አይሆንም። ስለዚህ
አንድ ሰው መጀመሪያ መላምት ከሰጠ በኋላ ያን መላምት የሚያረጋግጠው በሙከራ ወይም በኤክስፐሪመንት ነው። Question number 131. A procedure that scientists use to search for answers to questions and solution to a problem is called. And scientist ለአንድ ጥያቄ ወይም ደግሞ ለአንድ ችግር መልስ የሚሰጥበት ፕሮሲጀር የትኛው ነው የሚለው A experimental procedure, B result and discussion, C critical observation, D scientific method ነው የሚለው Scientific method is a logical, a careful, systematic approach to give a response for scientific questions. ለአንድ ሳይንቲፊክ የሆነ ጥያቄ ሲስተማቲክ የሆነ በጥንቃቄ ሎጂካል የሆነ መልስ የሚሰጥበት ትልቅ መሳሪያ ሳይንቲፊክ ሜተድ ነው ማለት 132ኛ which one of the following is the last step in writing laboratory report በሚጻፍበት ጊዜ last step የመጨረሻው ስቴፕ የትኛው ነው የሚለው መጀመሪያ ታይትል ጽፋላችሁ ኦብጀክቲቭ ይጻፋል ከዛ ማቴሪያልስ ኤንድ ኬሚካልስ ፕሮሲጀር ትጽፋላችሁ ከዛ ኦብዘርቬሽን ያያችሁትን ነገር ትጽፋላችሁ ከዛ በኋላ ሪዛልት ኤንድ ዲስከሽን አፍተር ዛት ኮንክሉዥን ነው የምጻፈው ስለዚህ መጨረሻ ላስት ስቴፕ የሆነ የትኛው ኮንዳክቲንግ አንደርስታንዴብል discussion about the results ይሄ አይደለም መጨረሻ አይጻፍም ይሄ summarizing the implication of the results ይሄ ይሆናል ማለት conclusion ነው summarize እናደርጋለን የመጨረሻው step summarizing or conclusion ነው ማለት Question number 133 which one of the following phenomena occurred during the discovery of electron Electron was discovered by J.J. Thomson by cathode ray tube ታወቃል በዚህን ጊዜ occurred የሆነው ፌኖሜና የትኛው ነው የሚለው A emission of rays from anode electrode ነው የሚለው ከአኖድ ኤሌክትሮድ ሳይሆን ከካቶድ ኤሌክትሮድ ነው ሬይ ጨረር ኢሚት የሚያደርገው ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም B bending of rays towards the negative terminal of the electric field bending of rays towards the positive terminal ነው እንጂ negative terminal of the electric field አይደለም C dependency of rays on the nature of metal ነው የሚለው ሬዮቹ በሜታሉ ዲፔንድ አይሆንም independent ናቸው independent of rays on the nature of the metal used ነው እንጂ dependence አይደለም ስለዚህ ይሄም ትክክል አይደለም D deflection of rays while the passing through the magnetic field በሚያልፍባቸው ጊዜ ወይም ፓስ በሚያልፍበት ጊዜ ዲፍሌክት ይሆናሉ ሬዮቹ ዲፍሌክት ይሆናሉ ይሄ ነው ትክክለኛ መልሱ so electric field እና magnetic field አፕላይ በሚሆንበት ጊዜ በጨረሩ ላይ ጨረሮቹ ምን ይሆናሉ deflect towards the positive terminal of the electric and the magnetic field ነው የሚሆነው 134ኛ which experimental skill is not important to prepare aspirin and anti-pain medicine aspirin ለአንቲፔን ወይም ደግሞ ለተለያዩ ህመም ስሜት ለማስታገስ ይጠቅማል አንቲፔን ማለት ነው ስለዚህ በላቦራቶሪ አስፕሪን ማዘጋጀት እንችላለን ስለዚህ ስኪል ያልሆነው ወይም ደግሞ አስፕሪንን በመናዘጋጅበት ጊዜ ኤክስፐሪመንታል ስኪል ያልሆነው የትኛው ነው የሚለው A reaction monitoring skill ይሄ አንዱ ክህሎት ነው ሪአክሽኖችን እንዴት አድርገህ ሞኒተር መቆጣጠር እንደምትችል ክህሎት ሊኖርህ ይገባል
B skill of safe handling chemicals የተለያዩ corrosive የሆኑ ኬሚካሎች አሉ እነዛን ኬሚካሎች skill of safe handling chemicals እንዴት አድርገህ ሃንድል እንደምታደርግ ክህሎት ሊኖርህ ይገባል ይሄም ትክክል ነው C synthetic and analytical work skill ይሄም ሊኖርህ ይገባል analytical work experiment በመሰራበት ጊዜ analytically skill ሊኖርህ ይገባል D dose determining skill ይሄ is not important ለምንድነው ኬሚስት እነዚህ መድኃኒቶች ይቀመማል ይሰራል ከዛ በኋላ ዶዙን የሚወስነው ሐኪሞች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስራ ለሐኪሞች ነው እንጂ ለኬሚስት አይደለም ማለት ነው 135ኛ ጥያቄ the nucleus of an atom is best explained by its nucleus ማለት ምን ማለት እንደሆነ መጀመሪያ ማወቅ አለባችሁ ይሄን ጥያቄ ለመመለስ A location at periphery of an atom containing positively charged particles ነው የሚለው ይሄ አተም ቢሆን ኒኩለስ ፕሪፈሪ ጫፍ ወይም ጠርዝ ላይ ነው የሚገኘው ነው የሚለው ይሄ ትክክል አይደለም B composition of positively charged protons and electrically neutral neutrons ነው የሚለው ይሄ best explain አድርጓል C dense nature that contains negatively charged አልያዘም at the center of the atom ስለሆነ ማለት D empty space that contains negative charge ነው የሚለው ይሄም ትክክል አይደለም ስለዚህ ኒኩለስ ማለት a composition of positive charged protons and electrically neutral neutrons at the center of the atom ይሆናል ማለት ነው question number 136 the weight average of mass of isotope አንድ ኤሌመንት ወይም ንጥረ ነገር በሁለት ወይም ከዛ በላይ አይሶቶፖች ሊገኝ ይችላል የነዛ አቨሬጅ ምን ይባላል A isotopic mass B atomic mass C absolute mass D relative mass ነው ይሄ atomic mass ነው የነዛ የሁለትና ከዛ በላይ አይሶቶፖች በተፈጥሮ ሊገኙ ይችላሉ የነዛ አቨሬጅ atomic mass ነው የሚባለው 137ኛ ጥያቄ atomic spectrum of hydrogen appears as lines instead of continuous why because A atom's energy has only certain discrete energy levels B hydrogen has only one electron that is visible when it jumps C its electron is located on S subshell which is close to the nucleus D electron jumped back and froze non-stop to emit energy ይላል አሁን ላይን ስፔክትራ እና ኮንቲኒዩስ ስፔክትረም ምንድነው ልዩነታቸው ላይን ስፔክትራ ማለት አቶሚክ ስፔክትራ ነው የሚገልጽልን appear as lines rather than continuous because each atom's energy only has a certain discrete energy levels or states አሁን in atomic spectra energy level of electrons in an atom are quantized ናቸው ኤሌክትሮኖች move from lower energy level to the higher discrete level that to absorb energy ኤሌክትሮኖች emit from higher to lower energy ወይም ደግሞ ባጭሩ ላይን ስፔክትራ ማለት አተሞች ኢነርጂን አብዞርብ ያደርጋሉ ኢነርጂን ኢሚት ያደርጋሉ
in the form of line ነው huge gaps between them በአብዞርፕሽን እና በኢሚሽን መካከል ያለው ከፍተኛ የሆነ ጋፕ አለ ነገር ግን continuous spectra የሚባለው ግን do not contain gap የላቸውም continuous ናቸው ለምሳሌ ፀሐይ ብርሃን ስለዚህ የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ማን ነው ኤ ይሆናል ማለት ነው atoms energy has only certain discrete energy levels atoms has discrete energy levels ይኖራል ማለት ነው either absorption line or emission line 138ኛ an FM radio station broadcast at frequency of 101.1 megahertz what is the wavelength of this radiation if a speed of light ተሰጥቷል 1 megahertz ማለት 10 to the power of 6 per cycle ነው first of all given frequency equal to 101.1 megahertz ነው 1 megahertz 10 to the power of 6 per cycle or hertz ነው ስለዚህ ይሄ 1.011 times 10 to the power of 8 hertz or per cycle no after that speed of light 3 times 10 to the power of 8 meter per second ሰጥቷል lambda wavelength how much so c wavelength lambda times frequency no speed of light so lambda equal to c over frequency no speed of light 3 times 10 to the power of 8 meter per second over the frequency 1.011 times 10 to the power of 8 no per cycle no per cycle በዚህ ይጣፋል after that ይሄ በዚህ ይጣፋል after that ስንት ይመጣል ይሄን አካፍሉት 2.967 ሜትር ይሆናል ማለት ነው so the answer will be C ይሆናል ማለት ነው question number 139 the shape of p orbitals is best described as እንግዲህ shape of atomic orbital s orbital spherical shape አላቸው p orbital dump bell shaped አላቸው d orbitaloች ኮምፕሌክስ ነው ሼፓቸው double dump bell shaped ናቸው ስለዚህ የp orbital shape aspherical and distributed over xyz axis ይሄ ትክክል አይደለም spherical አይደሉም oval b oval or complex structure ይሄ አይደለም c oval and all three are perpendicular ይሄም ትክክል አይደለም ስለዚህ መልሱ dump bell shaped and each contains two lobes ይዟል ይላል ይሄ ነው ትክክለኛው መልስ 140ኛ Hund's rule is the rule that explain a degenerate orbitals must all be filled equally with the single electron before pairing ይላል b electrons must enter first loss energy orbitals before higher one ይሄ alpha bu principle or building up principle ነው C an atomic orbital always contain a pair of electrons with opposite spin ነው የሚለው ይሄ Pauli exclusion principle ነው D two electrons can have all the four quantum numbers ይሄም Hund's rule አይደለም መልሱ A ይሆናል Hund's rule ምን ይላል degenerate የሆኑ ኦርቢታል ወይም the same energy የሆኑ ኦርቢታሎች must be filled equally with a single electron before pairing ለምሳሌ p ኦርቢታል 3 ኦርቢታሎች አሉት እነዚህ ኦርቢታሎች መጀመሪያ ከሞላም በኋላ ነው ፔር ማድረግ የሚቻለው እንጂ ሳንሞላ ፔር ማድረግ አንችልም ማለት ነው ይሄ Hund's rule ነው 141ኛ ጥያቄ which one of the following statement is true about the electromagnetic radiation shown below ይላል
ይሄን ፊገር ተመልከቱ። በዚህ በፊገር መሰረት ምርጫዎች ተሰጥተዋል። ጥያቄዎችን እንሰራለን ማለት ነው። A the distance between A and B represents frequency ነው የሚለው ይሄ A ነው። B the distance between A and B is not frequency lambda ነው or wavelength ነው። wavelength ማለት the distance between two consecutive peaks በእነዚህ በሁለቱ ፒክ በA እና በB ፒክ መካከል ያለው ዲስታንስ wavelength ነው እንጂ ፍሪኩዌንሲ አይደለም። B the number of frequency is equal to number of nodes ነው የሚለው ይሄ አይደለም። number of frequency አይደለም። frequency ማለት the indicates how many waves pass in a given point per second ነው። ስለዚህ ኖድ ጋር ተመሳሳይ አይደለም ማለት ነው። C the products of the wavelengths and frequency gives speed of EMR or electromagnetic radiation ነው የሚለው ስለዚህ speed of light equal to lambda times v ነው። ስለዚህ speed of light of electromagnetic radiation is a product of wavelength times frequency ነው ማለት ነው። ይሄ the correct answer ይሆናል ማለት ነው። D the number of wavelengths is equal to speed ነው ይሄ ትክክል አይደለም። 142ኛ ጥያቄ which one of the following elements belong to the transition element? an element with atomic number Z atomic number ተሰጥቷል። በምርጫዎች ውስጥ ትራንዚሽን ኤሌመንት የሆነው የትኛው ነው የሚለው the first choice A atomic X an element X atomic number 24 electron configuration argon 4s1 3d5 ነው። ስለዚህ ይሄ ዲ ብሎክ ኤሌመንት ነው። ዲ ብሎክ ኤሌመንቶች ትራንዚሽን ኤሌመንት ናቸው። so the answer will be A. Question number 143 which one of the following statements describe the formation of ionic bonding ነው የሚለው ionic bonding is formed from metals and non-metals. Metals lose electrons to form cations and non-metals gain electrons to form anions ነው። ስለዚህ by transfer of electrons from metals to non-metals ይሆናል ማለት ነው። choice A transfer of electrons between two different non-metals ነው የሚለው ይሄ ትክክል አይሆንም። በሁለት non-metals መካከል አይፈጠርም። B sharing of equal electrons between two non-metals ነው የሚለው ይሄም ትክክል አይደለም። sharing of electrons አይደለም። C donation of pair of electrons by non-metals donation አይደለም። ይሄም ትክክል አይደለም። D transfer of electron from metal to non-metals ይሆናል ማለት ነው። 144ኛ ጥያቄ a covalent bond is formed by A transfer of electrons between two non-metal ions B transfer of electrons between two metals of different type C sharing of pair of electrons between two atoms D donation of pair of electrons by one of the two atoms ነው የሚለው covalent bond is formed by sharing of electrons between two non-metals ነው so the answer will be C ይሆናል ማለት by sharing of pair of electrons between two atoms of non-metals 145ኛ ጥያቄ consider the pair of molecules in each set below determine the one that shows strongest intermolecular attraction force ነው የሚለው A በሁለት ካርቦክሲሊክ አሲድ መካከል የሚፈጠር intermolecular force B ኬቶን በሁለት ኬቶን ሞለኪውሎች መካከል የሚፈጠር attraction force C H2O and HCl D CH4 and CH4 በሜቴን መካከል የሚፈጠር attraction force ይላል። ስለዚህ
strongest attraction force ወይም intermolecular force የሆነው A ነው because due to hydrogen bonding እነዚህ carboxylic acidoች ፎርም የሚያደርጉት hydrogen bonding ነው ስለዚህ hydrogen bonding are strongest intermolecular attraction force 146ኛ ጥያቄ as per the following chemical equation how much 0.125 molar sodium hydroxide solution do we need to completely neutralize 0.225 liter of 0.175 molar H2SO4 sulfuric acid solution according to this equation first of all given እናወጣለን given volume of H2SO4 which equal to 0.225 liter concentration of H2SO4 which equal to 0.175 molar concentration of NaOH which equal to 0.125 molar how much the volume of sodium hydroxide how much molarity of H2SO4 which equal to number of moles of H2SO4 over volume of H2SO4 no H2SO4 ስለዚህ number of moles of H2SO4 መፈለግ እንችላለን number of moles of H2SO4 which equal to molarity of H2SO4 times volume of H2SO4 ብለን መፈለግ እንችላለን ስለዚህ molarity of H2SO4 ተሰጥቷል ስንት ነው 0.225 liter times that of 0.175 molar now so number of moles of H2SO4 equal to ስንት ይመጣል 0.0393 ሞል ይሆናል ማለት ነው therefore number of moles of H2SO4 is equal to 0.0393 mole after that we can calculate the number of mole of sodium hydroxide from the equationን እንጻፈው the equation H2SO4 plus 2 sodium hydroxide which gives sodium sulfate plus H2O no so 0.0393 የሰልፈሪክ አሲድ መጥቷል after that mole how much mole of sodium hydroxide from this balanced chemical equation you can calculate the number of moles of sodium hydroxide calculate ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ይሄ 1 ሞል ነው ይሄ 2 ሞል ነው from balanced chemical equation so 0.0393 mole over 1 equal to x over 2 ነው ስለዚህ ይሄን rearrange አድርጉት ስንት ይመጣል x equal to 0.078 ሞል ይሆናል ስለዚህ number of moles of sodium hydroxide equal to 0.078
ሞል ይሆናል ማለት ነው። molarity of sodium hydroxide equal to number of moles of sodium hydroxide over volume of sodium hydroxide ነው። አሁን የምንፈልገው ማን ነው? ቮሊዩም ነው። so volume of sodium hydroxide equal to number of moles of sodium hydroxide over molarity of sodium hydroxide ይሆናል ማለት ነው። which equal to number of moles of sodium hydroxide ስንታገኘን 0.078 ሞል አገኘን። after the over ሰጥቷል molarity of sodium hydroxide 0.125 ሞላሪቲ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሞላሪቲ ሞል ፐር ሊትር ነው። ሞል በሞል ይጣፋል፣ ሊትር ትቀራለች ማለት ነው። ቮሊዩም ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ኢኳል ቱ ይሄንን ስታካፍሉ ስንት ይመጣል? 0.63 ሊትር ይሆናል። ሶ ወደ ጥያቄው ስንሄድ 0.63 ኤ ይሆናል ማለት ነው መልሱ። 147ኛ ጥያቄ what mass of H2SO4 is required to prepare 2.5 molar solution in 200 gram of water? Molar mass of sulfuric acid is given 98 gram per mole. given እናወጣለን። given molality equal to 2.5 molar. Mass of solvent equal to 200 gram, which equal to 0.2 kilogram. Mass of H2SO4, how much? Molar mass of H2SO4 98 gram per mole ተሰጥቷል። after that molality means molality equal to number of mole of solute over kilogram solvent. number of mole of solute mole of H2SO4 ማለት ነው። mass of H2SO4 over molar mass of H2SO4 ማለት ነው። so ይሄኛውን ቀጥታ እዚህ ጋር መተካት ነው። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? molality means molality equal to number of mole of solute over kilogram solvent equal to mass of H2SO4 required no molar mass of H2SO4 times kilogram solvent ነው። molality ማለት ወይም given mass ይሄን ነው የምፈልገው። mass of H2SO4 which equal to molality time molar mass of H2SO4 times kilogram solvent ይሆናል ማለት kilogram solvent. after that molality ተሰጥቷል 2.5 molar times 98 gram per mole times 0.2 kilogram ይሆናል። ይሄን ስታባዙት 49 gram of H2SO4 ይሆናል ማለት ነው። so
the answer will be D ይሆናል ማለት ነው። 148ኛ ጥያቄ which of the following phenomena describe dipole interaction ይላል። dipole interaction formed between polar molecules. A. The interaction between noble gases that help them to condense and solidify ይላል። ይሄ non polar ነው። ስለዚህ ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ ነው እንጂ ዳይፖል ኢንተራክሽን አይደለም። በኖብል ጋዝ መካከል የሚፈጠረው ኢንተራክሽን። ቢ the induced charge interaction between long chain of alkanes also non-polar, so ይሄም ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ ነው። ሲ the polar charge of interaction between acetone, the polar አይደለም። በአሴቶን መካከል የሚፈጠረው ቻርጅ ኢንተራክሽን ፖላር አይደለም፣ ይሄ non polar ነው። ስለዚህ ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ ነው በእነዚህ መካከል የሚፈጠረው ኢንተራክሽን። ዲ the interaction due to positive charge on sodium and negative charge on chlorine ይሄ ነው dipole interaction which is ion dipole force ይባላል። ስለዚህ በክሎሪን እና በሶዲየም አዮን መካከል የሚፈጠረው አትራክሽን ፎርስ አዮን ዳይፖል ፎርስ ይባላል ማለት ነው። 149ኛ ጥያቄ one of the following intermolecular forces holds carbon dioxide molecules ተመሳሳይ ሐሳብ ያላቸው ጥያቄዎች ናቸው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነን ፖላር ነው። ስለዚህ ይሄም ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ በእነዚህ መካከል የሚፈጠረው ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ ነው። ዲ ይሆናል ማለት ነው። 150ኛ ጥያቄ oxidation product of reaction between primary alcohols with potassium permanganate. Primary alcohol oxidized by potassium permanganate KMnO4 to form carboxylic acid. Potassium permanganate is strong oxidizing agent. ፕራይመሪ አልኮሎች በዚህ በስትሮንግ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ወደ ካርቦክሲሊክ አሲድ ነው ኦክሲዳይዝድ የሚሆኑት። 151ኛ ጥያቄ which group of compounds can be used as artificial flavor in food and perfume industries? በምግብና በሽቶ ፋብሪካዎች እንደ ጥሩ መዓዛ ያለው ምግብ እንዲሆን ይጨመርበታል። ይህ ኮምፓውንድ ማን ነው የሚለው ኢስተርስ ናቸው። ኢስተሮች በተፈጥሯቸው they have pleasant smell አላቸው ማለት ነው። 152ኛ the solidity of gas is directly proportional to partial pressure of gas above solution is a statement of the law of A. Dalton, B. Frederick, C. Henry, D. Newton ይላል። Henry's law ነው። Henry's law states that the solidity of gas is directly proportional to pressure of gas at a given temperature. So solidity of gas is equal to Henry's constant times pressure of gas ይሆናል ማለት ነው። 153ኛ ጥያቄ identify a statement that shows exception to octet rule. octet rule exception የሚያሳየው አረፍተ ነገር የትኛው ነው የሚለው። A central atom in a molecule having 6 electrons. ለምሳሌ ቦሮን ትራይፍሎራይድ ይሄ ለምሳሌ ሴንትራል አተም ላይ 6 ኤሌክትሮኖች አሉት።
ይሄ exception to octet rule ነው። B a neutral atom having 8 electrons neutral atom ለምሳሌ ኖብል ጋዞች 8 ኤሌክትሮንስ አላቸው outermost shell ላይ ይሄ exception to octet rule አይደለም። C a central atom in molecule having 8 electrons 8 electrons central atom ላይ ለምሳሌ CH4 carbon hydrogen with hydrogen CH4 ይሄ ሊቭ ስትራክቸር ፎር CH4 ሜቴን ጋዝ ነው። ሴንትራል አተም ላይ 8 ኤሌክትሮኖች አሉት። ኤክሰፕሽን ቱ octet rule አይደለም። ዲ ቻርጅድ አተም ቻርጅድ የሆነ አተም ለምሳሌ O2 ማይነስ ይሄ ቻርጅድ የሆነ አተም ቢሆን 8 ኤሌክትሮንስ አለው around the outermost shell ይሄም አይደለም። so the answer will be A ይሆናል። 154ኛ ጥያቄ carbon tetrafluoride is non-polar molecule while CHF3 is relatively polar why ነው የሚለው። እንግዲህ carbon tetrafluoride this is the structure for carbon tetrafluoride ይሄ carbon tetrafluoride በካርበን እና በፍሎሪን መካከል ያለው ቦንድ ፖላር ቦንድ ነው። ነገር ግን ኮምፓውንዱ ነን ፖላር ነው። በካርበን እና በፍሎሪን መካከል ያለው ቦንድ ፖላር የሆነበት ምክንያት በፍሎሪን እና በካርበን መካከል ያለው ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ልዩነት ከፍተኛ ስለሆነ ቦንዱ ፖላር ነው። ነገር ግን ኮምፓውንዱ ነን ፖላር ነው። ምክንያቱም በዚህ በካርበን እና በፍሎሪን መካከል ያለው ቦንድ ሲሜትሪክ ነው ወይም ደግሞ ባላንስ አሞንግ ካርበን ኤንድ ፍሎሪን ቦንድስ ስለሆነ ዳይፖል ሞመንቱ ዜሮ ነው የሚሆነው። ለዛም ነን ፖላር ይሆናል ማለት ነው። በCH3 መካከል ያለው ቦንድ ፖላር ነው። ምክንያቱም በሃይድሮጂን እና በፍሎሪን መካከል ያለው ከፍተኛ የሆነ የኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ልዩነት አለ። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ልዩነት ካለ ደግሞ ፖላር ነው ይሆናል ማለት ነው። ኤ ምን ይላል? The bond between carbon and fluorine is polar ትክክል ነው። while the carbon and hydrogen is non-polar ይሄ ትክክል አይደለም። በካርበን እና በሃይድሮጂን መካከል ያለው ነን ፖላር ነው። ነገር ግን አሁን እዚህ እኛ ጥያቄያችን የሚለው በሃይድሮጂን እና በፍሎሪን መካከል ያለው ቦንድ ፖላር ስለሆነ ነው ይሄኛው ፖላር የሆነው እንጂ ካርበን እና በሃይድሮጂን መካከል ያለው ነን ፖላር ስለሆነ አይደለም CH3 ፖላር የሆነው። ይሄም ትክክል አይደለም። ቢ molecular shape of CF4 is tetrahedral while CHF3 trigonal ይላል። ይሄም ትክክል አይደለም። ከሼፕ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ፖላር እና ነን ፖላር። C the net dipole moment in CF4 carbon tetrafluoride is 0 and due to the counterbalance among carbon and fluorine bonds በካርበን እና በፍሎሪን ቦንድ መካከል ያለው ካውንተር ባላንስ ስለሆነ ወይም ደግሞ ሲሜትሪክ ስለሆነ ዳይፖል ሞመንታቸው ዜሮ ነው። ለዛም ነው ነን ፖላር የሆኑት። ዲ the net dipole moment in CHF3 is different from 0 due to strong electronegativity of hydrogen hydrogen strong electronegative አይደለም። ይሄ ያፈርሰዋል። ስለዚህ መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። 155ኛ ጥያቄ which one of the following terminologies corresponds to a short-lived high energy state is formed by collision of reactant in molecules? A activated complex, B reaction intermediate, C reaction product, D activation energy ይላል። According to transition state theory collision between reactants result a short-lived and high energy state spaces ይሄ activated complex ይባላል። ለምሳሌ A plus B A activated complex B activated complex to form product AB ነው። ይሄ short lived እና high energy ነው ያለው። ለምሳሌ graph of energy versus time ቢሆን endothermic reaction ቢሆን
A plus B reactant እዚች ላይ A B activated complex higher energy ነው ያለው short lived ነው ፕሮዳክቱ AB ይሆናል ማለት after that ይሄ ኢነርጂ እየቀነሰ ሄድና ፕሮዳክት ላይ ስቴብል ይሆናል ማለት ነው ይሄ activated complex ትባላለች ማለት ነው this activated complex short lived and high energy ናት ማለት ነው so the answer will be A ይሆናል